ट्रिविया एक्सेल में आपका स्वागत है। स्वागत है आपका ट्रिविया एक्सेल पर। आज हम कवर कर रहे हैं लुसेंट्स सामान्य ज्ञान से भूगोल यानी जियोग्राफी के नए चैप्टर सेट 1 के साथ। क्या आप अपनी तैयारी को परखने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। Seconds start now. Time's up. 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 Seconds start now.
Time's up. Seconds start now. Time's up. Seconds start now. Time's up. Seconds start now. Time's up. Seconds start now. Time's up. Seconds start now. Time's up. Seconds start now. Time's up. Seconds start now. Time's up. Seconds start now. Time's up. Seconds start now. Time's up. तो ये थे आज के नए चैप्टर के सेट 1 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। आपका स्कोर कितना रहा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको मददगार लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे के सेट्स के लिए ट्रिविया एक्सेल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।